السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی. خواتین و حضرات، آج بات کریں گے کے الیکٹرک کے حوالے سے، مگر اس سے پہلے ذرا آپ لوگوں سے ایک توجہ طلب امر پہ بات کرنی ہے، اور وہ ہے کہ لوگ اتنے ایزی کیوں ہو گئے مدینہ؟ بالکل شفاعت، سمجھ میں نہیں آ رہا. آفس سے مطلب ہم تو گھر سے نکلتے اس لیے کہ میں آفس آنا ہوتا ہے. صبح کے ٹائم بھی لوگ سڑکوں پہ باہر بیٹھے بھی ہوتے ہیں، آرام سے نکلے سارے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، پارکوں میں بھی رش ہے، اور جب سے واپس بھی جا رہے ہوتے ہیں تب بھی لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. اور ماسک لوگوں نے نہیں پہنا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں دم گھٹتا ہے. ماسک نہیں پہنا ہوتا کیونکہ دم گھٹتا ہے. تو خواتین و حضرات یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ماسک پہن لیں تو بہتر ہے، نہیں پہنیں گے تو خدا نخواستہ کورونا اگر ذرا شدت کے ساتھ ہے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ وینٹ پہ یا ایس یو بیڈ پہ جانے سے بہتر ہے کہ آپ ماسک پہن لیا کریں. بہت کچھ ہے جی. بالکل. اور ساتھ میں ایک اور چیز شفاعت، بہت سارے لوگ جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ہمیں تو کرونا ہو گیا ہے تو اب تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا، اب ہم جا کے جو مرضی کریں، جا کے سی وی یو پہ کلابازیاں کھائیں یا کچھ بھی کریں، ہمیں تو نہیں ہونے والا. جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے جناب. ری انفیکشن کے کیسز مبینہ طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور کافی پریشان کن بات ہے. ذرا اس حوالے سے شو میں بات بھی کریں گے، مگر بہت کچھ ہے جناب. سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز. جی تو ابھی آپ نے جانی ٹاپ سٹوریز، اور باخبر سویرا کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اس اہم معاملے کے حوالے سے جس کے حوالے سے ہم دیکھا کہ جی خود حکومتی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان احتجاج کر رہی ہے. ہم بات کریں کہ الیکٹرک کے حوالے سے کہا گیا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات بھر بجلی کی آنکھ میں چوری جو ہے وہ جاری رہی. اور ماڈل کالونی، شاہ فیصل، طارق بن زیاد سوسائٹی اور معین آباد میں لوگ اچانک بجلی چلے جانے سے کافی زیادہ پریشان ہو گئے، اور حیران تو آلریڈی وہ تھے. اسی طرح لیاری، فیڈرل بی ایریا، نارتھ کراچی، نیو کراچی، گلشن اقبال اور گلستان جوہر کے بھی مختلف بلاکس میں بجلی کی فراہمی وقفے وقت سے معطل رہی. یہ سلسلہ جاری ہے. اب کے الیکٹرک کے حوالے سے جس طرح سے حکومت احتجاج کر رہی ہے، خود اور اس کی اتحادی جماعتیں ایک پرائیویٹ ادارے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بالکل، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ جہاں پر ایکشن لیا جا سکتا ہے. لیکن خیر بھی گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر ایسا ہوا، مسلسل خلاف ورزیاں چلتی رہیں تو لائسنس منسوخ بھی ہو سکتا ہے. خیر جی، کہ الیکٹرک کے ظلم و ستم پر کراچی والوں کی دہائیاں اب سن لی گئی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اب اس پر ایکشن لیتے ہوئے جمعے کے روز کے الیکٹرک کے حکام کو طلب بھی کر لیا ہے. اور 2 دن کے بعد اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جس میں کے الیکٹرک کے معاملات اور عوام کو درپیش مشکلات کے حوالے سے مکمل طور پر بریفنگ ہوگی، اور پھر آئندہ ہفتے وفاقی کابینہ فیصلوں کی منظوری دے دے گی. کابینہ اجلاس میں ابراج گروپ اور بلاول کے الزامات کا بھی ذکر ہوا. فیصل واؤڈا نے بتایا کہ بلاول بھٹو کی رپورٹ خود پیپلز پارٹی کے خلاف چارج شیٹ ہے. اس سے پہلے قومی اسمبلی میں ان کا کہنا تھا کہ ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی عمران خان کے قریبی دوست ہیں، تو پیپلز پارٹی کیوں دوستیاں نبھاتی رہی. رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے یہ ابراج کا جو مالک ہے نقوی صاحب، وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں اور پارٹی کو فنڈ کرتے. دوست ہمارے دوستیاں نبھا آپ رہے تھے. یہ بغیر ای سی سی کے اپروول کے بغیر ایگریمنٹس ہوتے چلے گئے. دوست ہمارا نوٹ سے نواز آپ رہے تھے. دوسری جانب نوید قمر کا کہنا ہے کہ اگر گورنر اس سارے معاملے میں جو قومی اسمبلی میں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان صاحب کو سپورٹ کرتی رہے. نوید قمر صاحب نے اسمبلی میں کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. نقوی صاحب جو کہ اونر ہیں ابراج کے، انہوں نے خود ایڈمیٹیڈلی کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین نہ صرف 2018 کی بلکہ 2013 کو بینک رول کرتا رہا ہوں. دس از آن دا ریکارڈ. اف یو وانٹ ٹو ڈینائی اٹ دیٹس اپ ٹو یو، لیکن اٹ از اے فیکٹ. آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں، گیس کی ملک میں ایک سیویئر شارٹیج تھی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم پروفٹ الیکٹرک کے بڑھانے کے لیے ان کو گیس کے بجائے فرنس آئل دے رہے تھے. The idea was to keep the price of electricity at the same level as before. ایسے میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک نے اب تعاون نہ کیا تو آخری حد تک جائیں گے، اور ضرورت پڑی تو کے الیکٹرک کا لائسنس بھی منسوخ ہو سکتا ہے. ان کا کیا کہنا تھا یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. کہ الیکٹرک نے اس بار
भरपूर ताउन ना किया या उन्होंने उस तरह ना किया जैसा नेफ्रा कह रही है, जी जी, तो इस बार उनको इसके रिपरकशन उनको फेस करने पड़ेंगे। अगर हमें किसी एक्सट्रीम हद तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे अगर के इलेक्ट्रिक ने ताउन ना किया। जरूरत पड़ी तो हम कानून का जैसे कहा था ना कि भरपूर इस्तेमाल करेंगे, चाहे लाइसेंस रिवोक करने की बात हो या उसको टेक ओवर करने की बात हो या और कोई बात हो। हम कराची को तनहा तो नहीं छोड़ सकते किसी, अगर पिछली हुकूमत ने इसको किसी हेस्ट में या उजलत में इसको हवाले कर दिया था, किसी एक कंपनी के प्राइवेटाइज कर दिया था, एक तजुर्बा किया गया था पाकिस्तान में, वो कराची से शुरू किया गया था, तो उसका खुमियाजा कब तक कराची के लोग भुगतेंगे। आज मैंने नेपरा को खत भी लिखा है। बताइए, दिलचस्प बात यह है कि कल हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया और मुजाहरा किया उन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, और उस दौरान उमर अयूब साहब ने कहा, वजीर तवानाई जो हैं, उन्होंने कहा जनाब कि के इलेक्ट्रिक को हम फ्यूल भी फराम कर रहे हैं, उन्हें गैस भी मिल रही है और मुआहदे से ज़्यादा मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम के इलेक्ट्रिक के निज़ाम में। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। 600 मेगावाट उनको बिजली मुहैया की जाए, वफाक उनको उससे ज्यादा बिजली मुहैया कर रहा है। तरसीली निजाम कराची इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है जो उसको पूरी करनी चाहिए थी और नहीं की अभी तक। उमर अयूब साहब के साथ हमने देखा कि वफाकी वजीर असद उमर ने भी MQM पाकिस्तान जो वहाँ पे धरना दे रही थी, उन्होंने वहाँ पे उनको ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि 30 साल मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रही लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आइंदा 3 बरसों में कराची की बिजली पैदावार में 70% इजाफा करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर बोले कि के इलेक्ट्रिक में सलाहियत ही नहीं है कि वो शहर की बिजली की ज़रूरियात को पूरा कर सके। ने यकीन दिलाया था, नेपरा मौजूद था मीटिंग में, असद उमर साहब मौजूद थे, वहाँ तय हुई थी चीजें, इमरजेंसी लगाएं और टेक ओवर करें के इलेक्ट्रिक पे। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवेद साहब, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ MQM पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया, लेकिन किसी भी किस्म की यकीन दहानी के बगैर ये धरना ख़त्म भी कर दिया गया। इसका क्या मतलब अवाम क्या समझे, क्योंकि हम तो बड़े खुश थे कि अब आप लोग भी आ गए इस हवाले से और आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हम तो जब से ये प्रॉब्लम चल रहा है, जब से ही कराची के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हमने इसके लिए कराची में भी एहतजाज किए, सिंध असम्बली में भी आवाज़ उठाई। इससे पहले MQM के जो अरकान कौमी असम्बली हैं और नेशनल असम्बली में भी आवाज़ उठाई है। नेशनल असम्बली से उन्होंने वॉकआउट भी किया और गवर्नमेंट की जानिब से भी बारहा इस पे मीटिंग रखी गई। गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई जिसमें उमर अयूब साहब भी ऑनलाइन मौजूद थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। चूँकि ये एक प्राइवेट इदारा है, इसको कंट्रोल नेपरा के ज़रिए किया जाता है जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो MQM ने ये मुनासिब समझा कि ये कराची के लोगों की आवाज़ ये इस्लामाबाद में चलकर उठाई जाए, इसलिए हम आए थे और हमने भरपूर अपने इस केस को उजागर किया और हमने फेडरल गवर्नमेंट से यही कहा कि देखिए, इसमें नेपरा को भी चेक करने की ज़रूरत है कि 12 साल से जब आपको ने इसको प्राइवेटाइज किया था, उस वक्त से एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसका काम था उसको मॉनिटर करना कि ये अपने माहदे के मुताबिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन नेपरा ने इसके ऊपर नज़र नहीं रखी और ये कराची के लोगों को निचोड़ते रहे, उनसे पैसे लेते रहे। आप लोगों की जानिब से क्या तजावीज़ दी गई फेडरल गवर्नमेंट को इस हवाले से? हमने तो उनको ये तजावीज़ दी है कि आप इसको सख्ती से के इलेक्ट्रिक को बासपुर्स करें और नेपरा को भी टाइट करें और नेपरा को भी चेक करें कि ये गुज़िश्ता 12 साल से क्या कर रहे थे और कराची के लोगों के मसाइल को हल करें। अगर कराची के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कराची में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंपनियों की ज़रूरत है, तो ज़्यादा कंपनियों को कराची में लेकर आया जाए। अगर कराची के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए इसको दोबारा सरकारी तहवील में लेने की ज़रूरत हो तो सरकारी तहवील में लें, लेकिन आप कुछ भी करें, आप कराची के लोगों को सरकारी तहवील में लिया जाए कि इलेक्ट्रिक को, ये तो आपकी जानिब से तजवीज़ है। लेकिन कंवर साहब, कल असद उमर साहब ने एक बड़ी अजीबोगरीब बात कही, आप उनके इत्तेहादी भी हैं। उन्होंने कहा जनाब MQM 30 साल तक मुख्तलिफ हुकूमतों में इत्तेहादी रही है लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हुआ।
تو یہ کیا معاملہ ہے اور آپ کا کیا ری ایکشن ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری عمومی طور پہ گورنمنٹ میں شمولیت اتنی ہی ہوتی تھی جتنی اس وقت پی ٹی آئی میں ہے، اور یہی تھا کہ ہم اپنے ووٹرز کے لیے آواز اٹھاتے رہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پر ایک یہ بھی الزام رہا کہ ایم کیو ایم ہر مرتبہ گورنمنٹ سے باہر آ جاتی ہے، تو ہم اسی وجہ سے باہر آ جاتے تھے کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمیں جن لوگوں نے کامیاب کیا ہے ہم ان کے مسائل کو تو قمر صاحب اب آپ کو لگتا ہے کہ کے الیکٹرک کا معاملہ اگر سارٹ آؤٹ نہ کیا گیا اور وفاق نے اس پہ کوئی سچویشن کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی تو ایم کیو ایم پاکستان حکومت سے الگ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ اس کو وفاقی حکومت سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ کل بھی کابینہ میں یہ طویل ڈسکشن میں تھا، ہمارے واحد وزیر جو فیڈرل کیبنٹ میں ہیں امین الحق بھائی، انہوں نے اس پر زیادہ زور دیا کہ ابھی جو ₹2.98 ٹیرف بڑھایا گیا ہے الیکٹریسٹی کا، اس کو ابھی مؤخر کیا جائے۔ یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی۔ ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمیں بظاہر گورنمنٹ کی سنجیدگی نظر آ بھی رہی ہے۔ گورنمنٹ میں رہنا یا نہ رہنا ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی ہم گورنمنٹ سے چلے گئے تھے، آپ نے دیکھا، اس کے بعد بہت ساری یقین دہانیوں کے بعد آئے ہیں۔ ہمارے لیے گورنمنٹ میں رہنا میٹر نہیں کرتا ہے، گورنمنٹ میں رہنا جن یقین دہانیوں پہ نوید بھائی آپ لوگ واپس آئے ہیں، ان یقین دہانیوں پہ کچھ کام بھی کیا گیا اب تک؟ جی ہاں، اس میں پیش رفت دیکھیں، اس دفعہ بہت عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ جو فیڈرل بجٹ ہے اس میں کراچی کے لیے 22 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، جو پی ایس ڈی پی ہے ان کی، اور یہ تمام کے تمام جن کاموں کے لیے رکھے ہیں اس کی بڑی اکثریت ان کاموں سے جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہم نے حکومت سے یہ کہا تھا کہ بھی ہمیں صوبائی حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے، اور کراچی کے لوگوں کی مدد کے لیے وفاقی حکومت آئے، تو وفاقی حکومت کراچی کے لوگوں کی مدد کے لیے وفاقی حکومت آئے، کیونکہ صوبائی حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے۔ ان شرائط پہ واپس آئی ہے ایم کیو ایم پاکستان حکومت میں واپس۔ بہت شکریہ قمر نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے جمہوریت میں رہنا یا نہ رہنا میٹر نہیں کرتا، اگر مسائل سارٹ آؤٹ نہ ہوئے تو وہ اس بارے میں غور بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا شفاعت، میں یہ سوچ رہی تھی مطلب جس طریقے سے بہت ساری پارٹیز نے، حکومت کے اپنے اتحادیوں نے کے الیکٹرک کے خلاف، لوڈ شیڈنگ کے خلاف، مہنگی بجلی وہ وہ پیچھے چلی گئی لیکن لوڈ شیڈنگ پہ زیادہ احتجاج کیا گیا ہے، اگر ایسے مہنگائی کے خلاف بھی اگر کیا جائے تو کتنا بہتر ہوگا؟ مطلب چینی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو اب عوام باقی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ رہی ہے کہ چلے ٹھیک ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ ابھی کچھ نہیں کر رہی تو جو باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے عوام کی مشکلات کو کم کرنے میں؟ ٹیکنیکل کوسچن، اور بہت میرے خیال میں حکومت کے اتحادیوں کے لیے یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بہرحال انہوں نے سب نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے، اور حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ یوزلی کنونشنل پالیٹکس والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ عوام کی ریپیوٹ جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، بات کرتے ہیں بھاشا ڈیم کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان آج دیامر بھاشا ڈیم کا دورہ کریں گے اور ڈیم کے تعمیراتی کام، اس کی رفتار اور اس کے معیار کا جائزہ لیں گے۔ دریائے سندھ پر زیر تعمیر دیامر بھاشا ڈیم دنیا کا سب سے بڑا آر سی سی ڈیم ہوگا، جس میں 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس ڈیم میں ذخیرہ کیے گئے پانی میں سے 64 لاکھ ایکڑ فٹ پانی استعمال کیا جا سکے گا، اور ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کے پانی ذخیرہ کی صلاحیت 30 سے بڑھا کر 48 ہو جائے گی، اور اس ڈیم سے سالانہ 18 ارب 10 کروڑ یونٹ سستی بجلی ملے گی۔ ڈیم مجموعی طور پر 4,500 میگا واٹ بجلی کی پیداواری صلاحیت کا حامل ہے، اور ڈیم سے بجلی پیدا کر کے تیل کی مد میں سالانہ $2.5 ارب کے قریب بچت ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں اس معاملے کی جس نے گزشتہ 1.5 ہفتے سے نیوز چینلز کو آکیوپائی کیا ہوا ہے، اور وہ ہے معاملہ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کا۔ تو اب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جب عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کے حوالے سے بات ہوئی تو اس پہ خصوصی مشاورت بھی ہوئی، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے کابینہ ارکان کو اس حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ اور اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ عزیر بلوچ جے آئی ٹی کے معاملے پر علی زیدی کی بھرپور حمایت کریں گے، اور حقائق سامنے آنے تک کابینہ علی زیدی کا ساتھ دے گی۔ دوسری جانب عزیر بلوچ کی 3 سال میں پہلی بار انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، اور اہلکار عزیر بلوچ کو خطرناک ملزموں کے لیے مخصوص عقبی راستے سے لانے کے بجائے راہداری میں گھماتے رہے ہیں۔
یہ اپنے اسکرین پہ یہ مناظر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جس طرح سے عزیر بلوچ اور راہداری میں چل رہے ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مجرم جا رہا ہے. تھوڑی ویری کانفیڈنٹ اور وہ کوئی پریشانی کے آثار اس میں نظر نہیں آ رہے اور وہ بالکل جو ہے وہ آپ کلف لگے کپڑوں میں اور بالکل چماتی کھیڑیوں میں وہ مطلب ہی از ویری کانفیڈنٹ, ہی از پریٹی مچ کانفیڈنٹ. اب نہ صرف یہ شباب بلکہ عزیر بلوچ نے راہداری میں جو جان بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ پہلی ایک ملاقات نہیں, وہ دوسری اور تیسری ملاقات بھی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ سردار عزیر جان بلوچ کی وہ اس کے شواہد سامنے رکھیں گے. ساتھ ہی انہوں نے علی زیدی صاحب کو بھی شکریہ ادا کیا اور سعید غنی صاحب کو بھی نام لیے بغیر شکریہ ادا کیا, ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا, ان کا بھی شکریہ ادا کیا. تو یہ سارا معاملہ ہے اور بڑی لیاری کی صورتحال اس زمانے میں کیا چل رہی تھی یہ جان کر اب افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے لیاری میں جو اس زمانے کے حالات تھے, گینگ وار ہو رہی تھی, دو گروپس ایک دوسرے فائرنگ کر رہے تھے. جب 2012 میں پولیس آپریشن ہوا تھا تو پولیس کی بختربند گاڑیوں پہ اینٹی ایئر کرافٹ گن سے فائرنگ کی گئی تھی. یہ تمام معاملہ, اس میں سیاست کس طرح سے ملوث تھی یا نہیں تھی, یہ معاملہ بہرحال کافی حد تک کافی افسوس ہے. بالکل جی, اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ آصف زرداری کے خلاف بھی اب ایک کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے. ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں احتساب عدالت 4 اگست کو فرد جرم عائد کرے گی اور تمام ملزموں کو پیش ہونے کا اس میں حکم بھی دے دیا گیا ہے. وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, سب سے پہلے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. اور کرونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کچھ اچھی خبریں اب سامنے آ رہی ہیں. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مختلف ادارے تقریباً 70 سے زائد ویکسینز پر اس وقت کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. اور چینی کمپنی کے ساتھ معاہدہ بھی اس حوالے سے طے پا گیا ہے اور بہت جلد ویکسین کی تیاری ملک میں شروع ہونے کا امکان ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سائنسدان ڈاکٹر عطا رحمان صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. اور سب سے پہلے تو آپ کو ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو باخبر سویرا, آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کا بھی شمار ان ممالک میں ہو گیا ہے جو کہ کرونا کے حوالے سے ویکسین تیار کر رہا ہے. اس ویکسین کے حوالے سے بتائے گا, یہ مارکیٹ میں کب تک آ جائے گی ویکسین اور اس پہ کب سے کام شروع کر دیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ویکسین جو ہے یہ ایک چائنا کی جو ایک بہت بڑی کمپنی ہے, انہوں نے فیز 1 اور فیز 2 کلینکل ٹرائلز صرف جانوروں کے ہی اوپر نہیں بلکہ انسانوں کے اوپر بھی, چائنیز پاپولیشن کے اوپر بھی کر لیے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ریزلٹس آئے ہیں اس کے, اور اب فیز 3 میں وہ جا رہے ہیں. پاکستان میں وہ فیز 1 کلینکل ٹرائل جیسی ڈریپ کا اپروول ملتا ہے یہ شروع ہو جائیں گے. یہ جو کلینکل ٹرائلز ہیں اس میں تقریباً 3 سے 4 مہینے لگیں گے ڈریپ کے اپروول کے بعد. اس کے بعد اس کی جب چائنا میں جب اپروول ہو جاتی ہے اس ویکسین کی تو اس کے بعد پھر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ شروع ہوگی. اور مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً فروری مارچ تک اگر ہر چیز اسموتھلی جائے تو فروری مارچ تک اگلے سال یہ ویکسین اویلیبل ہو جائے گی دنیا بھر میں. پاکستان میں خاص طور پہ پرائرٹی دی جائے گی کیونکہ ہمارے تعاون کے ساتھ یہ ویکسین تیار ہو رہی ہے. اور پاکستان کا جو سب سے بڑا ریسرچ کا ادارہ ہے کراچی یونیورسٹی میں, انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز, جہاں 120 بیڈ کا ہسپتال بھی موجود ہے اس کے اندر, وہاں پہ چائنیز سائنٹسٹ کے ساتھ مل کر اس کے اوپر کام ہوگا اس کے کلینکل ٹرائلز کے اوپر. اچھا, اب یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کیا یہ ویکسین پاکستان میں بھی تیار کی جائے گی یا ہم چائنا سے ہی اس کو امپورٹ کریں گے؟ انیشلی جو ہے یہ اب ایگریمنٹ کے اوپر ہوتا ہے آگے. ابھی تو کلینکل ٹرائلز کا ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کے بعد جب مارکیٹنگ ایگریمنٹ یہاں کی کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ یہ صرف چائنا میں ہی ڈیولپمنٹ نہ ہو, اس کی جو پروڈکشن نہ ہو بلکہ پاکستان میں بھی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ہیومن ویکسین بڑے اسکیل پہ کوئی ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ یہاں تیار ہوتی ہیں اور ہم بہت پیچھے ہیں اس فیلڈ میں. تو یہ بہت اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے کہ ہم ٹیکنالوجی ایکوائر کریں چائنا سے اور ہم مل کر یہاں پہ پروڈیوس کریں. لیکن ابھی قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ یہاں پہ پروڈیوس کی جائے گی, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ
کہ چائنا جو پروڈیوس کرے گا تو اس میں بہت ساری ڈیمانڈ ہوگی ویکسینز کی بہت سارے ممالک سے، تو پاکستان کو پریفر کیا جائے گا کیونکہ ہمارے تعاون سے یہ تیار کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب 20 اپریل کو نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا جس میں جنرل انسٹیٹیوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو ویکسین ٹرائلز ہیں ان کو وہ بڑے آگے ہیں، وہ اس ویکسین ریس میں کافی آگے ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک چائنا سامنے آیا اور چائنا نے فیز 1 فیز 2 کے ٹرائلز کمپلیٹ بھی کر لیے اور اب بڑے پیمانے پہ ٹیسٹنگ کرنا باقی رہ گیا ہے۔ کیا وجہ ہوئی اس کی کہ چائنا کو اتنی جلدی کامیابی ملی؟ بات یہ اس وقت دنیا کی 130 کمپنیاں تقریباً ہیں جو کہ ویکسین ڈیولپمنٹ میں مصروف ہیں اور مختلف طریقے سے ویکسینز ڈیولپ کی جا رہی ہیں۔ برطانیہ کا جو آکسفورڈ کا جس کا آپ نے ذکر کیا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ویکسین پہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے سے ان کے پاس اسٹرکچر موجود تھا، انفراسٹرکچر موجود تھا مرس وائرس کے سلسلے میں جو کام ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج تھا۔ لیکن اور بھی کمپنیاں اس وقت کئی کمپنیاں ہیں جو فیز 3 میں بھی لے جا چکی ہیں ویکسین کی ڈیولپمنٹ، جس میں چائنیز کمپنیز بھی ہیں اور یورپ کی بھی کمپنیز ہیں اور امریکن کمپنیز بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے ایسٹرازینیکا کے ساتھ آکسفورڈ کا یہ کانٹریکٹ ہوا ہے جس کے ساتھ مل کر یہ ڈیولپ کی جا رہی ہیں ویکسین۔ لیکن کون سی ویکسین کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ قسم کی ویکسین ڈیولپ کی جا رہی ہیں، تو وہ جو ہے وہ وقت بتائے گا، وہ کلینکل ٹرائلز پہ منحصر ہوگا۔ یہ تو کلینکل ٹرائلز پہ منحصر ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کی ویکسین جو پروڈیوس کی جا رہی ہیں ان کا کیا آگے سے ریپرکشنز کیا ہوں گے، ان کا ریاکشن کیا سر، وہ کتنی کامیاب ثابت ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جیسے ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے جب اس کا علاج بھی ہو رہا تھا تو بہت ساری ایسی ویکسینز میڈیسنز جو کہ مارکیٹ میں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ان کی شارٹیج بھی ہوگی، گو کہ وہ ڈائریکٹلی ان کا کرونا وائرس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ابھی جو اسپیسیفکلی ویکسین کرونا وائرس کے لیے بنائی جا رہی ہے، کیا وہ اتنی تعداد میں ہوگی کہ پاکستان کی عوام جس طریقے سے اس کو بہت سارے لوگ شکار بھی ہوتے جا رہے ہیں ان کے لیے کافی ہو؟ جی، اب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو میڈیسنز کی بات آپ کر رہی ہیں تو ایک میڈیسن ڈیولپ کرنے کے لیے 10 سے 15 سال لگتے ہیں اور اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ جی جی اور یہ بدقسمتی سے جب سارز اور مرض آیا تھا تو اس پہ کوئی بہت کم ریسرچ ہوئی اور کوئی میڈیسن اس قسم کے وائرسز کے لیے تیار نہیں کی جا سکی۔ ویکسین جو ہے وہ میڈیسن نہیں ہوتی بلکہ پریونٹیو ہوتا ہے کہ آپ ویکسین لگا لیں تو آپ پر حملہ نہیں ہوگا وائرس کا۔ تو ویکسین جو ہے اس کی وہ خصوصی طور پہ اسی وائرس کے لیے ڈیولپ کی جا رہی ہے اور اس سے بہت پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ پھر یہ جو لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں گے ان کے اوپر اگر وائرس نے حملہ بھی کیا تو بہت ہلکے طریقے سے کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن میں اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ ری انفیکشنز کی بات کر رہے ہیں اور کافی لوگ اب ری انفیکشنز کے حوالے سے سامنے بھی آ رہے ہیں پاکستان میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف لوگوں کی ازمپشن ہے یا واقعی اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس میں یقیناً حقیقت بھی ہے، کیونکہ یہ نیا وائرس ہے اور یہ پتہ نہیں، عام طور پہ جو پروٹیکشن ہوتی ہے وہ 8 10 12 مہینے کے لیے ہوتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ والا وائرس جو ہے اس میں 2-3 مہینے سے زیادہ پروٹیکشن نہیں ہوتی اور جو ایک دفعہ انفیکٹ ہو چکا ہے وہ دوبارہ انفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ کیونکہ کراچی یونیورسٹی میں اسی ادارے کے اندر جو انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کا ایک حصہ ہے جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ، وہاں پتہ چلا ہے کہ وائرس اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے، میوٹیٹ کر رہا ہے، اور کیونکہ یہ میوٹیٹ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ری انفیکشن بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شکل میں وہ آپ جو وائرس تھا جس نے اٹیک کیا تھا اس کے خلاف تو قوت مدافعت ہو گئی، لیکن جب دوسری شکل میں آیا اور وہ دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے آپ کے اوپر۔ تو دوبارہ ری انفیکشن کے کیسز پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی آبزرو کیے گئے ہیں کہ دوبارہ 2-3 مہینے بعد یا کچھ کیسز میں 1 مہینے بعد ری انفیکشن بھی ممکن ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں وہ لوگ جو کہ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں ان میں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس وائرس سے دوبارہ سے اٹیک کیا۔ بہت شکریہ جی، ڈاکٹر عطار الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ویکسین کے بیان ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھی جنوری اور فیبروری میں ہوگی، اور پاکستان میں اس حوالے سے پروڈکشن نہیں بٹ کلینکل ٹرائل جو ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ خیر جی، اب آگے بالکل جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبہ پنجاب میں کرونا ٹیسٹنگ کی استعداد 60% کم ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے، جبکہ تمام صوبوں میں اوسطاً 25,000 ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق تو یومیہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ 50,000 تک ہونی چاہیے۔ جی جناب، میرے خیال پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل جو ہیں وہ 25,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن صوبہ پنجاب 12 کروڑ آبادی ہے صوبہ پنجاب کی، صوبہ پنجاب میں ٹیسٹ بہت کم ہے۔ اس حوالے سے سامنے والی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں کرونا ٹیسٹنگ کے لیے سرکاری سطح پر 18 اور 16 نجی لیبارٹریز فعال ہیں۔
सरकारी लेबॉर्ट्रियों की यौमिया टेस्टिंग की तादाद 8040 है, जबकि सरकारी लेबॉर्ट्रीज में टेस्टों की तादाद औसतन 5800 के करीब है। इसी शरह से सूबे की 16 निजी लेबॉर्ट्रीज की यौमिया टेस्टिंग की तादाद 8400, जबकि अमलन टेस्टिंग की तादाद तकरीबन जो अमलन टेस्टिंग हो रही है वो 2300 के करीब है और इतने ही टेस्ट किए जा रहे हैं। इस तरह ये क्या मामला है और पंजाब में क्यों टेस्ट कम हो रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारा हसन हफीज। हसन हफीज को हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसन, पंजाब 12 करोड़ आबादी का सूबा, कोरोना वायरस के हवाले से बहुत बुरे हालात हमने देखे गुज़िश्ता महीने में, लेकिन अचानक टेस्टिंग में बड़ा शदीद ड्रॉप आया है, क्या वजह है इसकी? गुड मॉर्निंग शफात और मदीहा। आज का जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इस तरह से सवाल किया कि दिन ब दिन केसेस की तादाद में कम हो रही है और शरह अमवात भी इसके साथ साथ कम हुई है। मैंने मुख्तलिफ हस्पतालों में विज़िट्स किए और डॉक्टर से मिला, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइज़री के जो ग्रुप है उनसे मुलाकात हुई, डॉक्टर्स के ओपिनियन लिए, जो मैंने फील्ड में जाकर ओपिनियन लिया, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि पहले मैंने जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनसे मुलाकात की। उनका कहना था कि टेस्ट कैपेसिटी जो है वो कम नहीं की गई, सिर्फ ये लोगों के एहतियात की वजह से केसेस कम हुए। लेकिन मैंने मज़ीद इस पे तहकीक की हमने और मज़ीद एक रिपोर्ट हासिल करने में कामयाब हुए, जो हमारी स्क्रीन पे भी अभी चली है, जिसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में जो टेस्ट कैपेसिटी है ये इंकशाफ हुआ है कि 60% टेस्ट कैपेसिटी से सैम्पलिंग कम की जा रही है। जब कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि टेस्ट इसलिए कम किए गए थे कि पहले टेस्ट उन लोगों के किए जा रहे थे जिनको सिम्टम्स नहीं भी थे, और अब टेस्ट उन लोगों के किए जा रहे हैं जिनको जस्ट सिम्टम्स शो होते हैं। यानी मुझे हसन आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं लाहौर में रहता हूँ और मुझे शक हुआ है कि मुझे कोरोना है और मैं किसी प्राइवेट लैब में, सरकारी लैब में जाता हूँ, तो मुझे जब तक सिम्टम नहीं आएंगे मेरा टेस्ट नहीं होगा? एग्जैक्टली शफात, आजकल जो सिचुएशन है और जो केसेस की कमी की तादाद में और शरह अमवात में कमी की जो मेन वजूहात सामने आ रही हैं वो ये है। इससे पहले स्मार्ट सैम्पलिंग शफात, जिस तरह से आपने सुना था कि स्मार्ट सैम्पलिंग हो रही है, रैंडमली सैम्पलिंग की जाती थी और फिर जिस एरियाज में केसेस ज़्यादा होते थे और फिर पूरे एरिया की सैम्पलिंग की जाती थी, वो सिचुएशन अब नहीं है। अब सिर्फ आप किसी भी लैब में जाएंगे, अगर आपको सिम्टम है तो फिर आप उसका टेस्ट करवाएंगे। और इस हवाले से जो आपने फिगर्स ये भी कुछ देर पहले बोले हैं, जिसमें 18 सरकारी लैब्स में जो उसकी यौमिया कैपेसिटी है वो 8040 है, जो हमारे पास फिगर्स आए हैं, और उसमें जो परफॉर्म हो रहे हैं वो अब 5000 रह गए हैं। अभी मैं गुज़िश्ता रोज़ की बात करूँ तो पंजाब में 449 केसेस आए हैं, जो कि गुज़िश्ता महीने 2500 तक पहुँच चुके थे केसेस। अगर हम जो टेस्ट कैपेसिटी की कैलकुलेशन के हिसाब से केसेस में कमी के शरह का अंदाज़ा लगाएं तो टेस्ट कैपेसिटी जो है वो 60% कम हुई है, लेकिन केसेस जो हैं वो 70% तक कम हुए। अच्छा, 70% केसेस कम हुए हैं, 60% टेस्टिंग कम हुई है। तो हसन हफीज, क्योंकि आप लाहौर में रहते भी हैं, आप अपने आसपास भी देख रहे हैं कि सूरत हाल आपको अंडर कंट्रोल नजर आ रही है, जिसकी वजह से टेस्टिंग भी कम की गई है। फिर आप कह रहे हैं कि जैसे, क्योंकि आदाद शुमार ये कह रहे हैं कि 70% जो है वो लोगों का भी रिजल्ट भी जो कम आया है। मदिया, बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर में एक तो कोरोना वायरस की इंटेंसिटी, अगर वैसे तो पूरे पाकिस्तान की बात करें और पंजाब की खास करके, तो इंटेंसिटी जिस हद तक ज़्यादा थी उसमें कमी आई है। जो लोग हर तीसरे या दूसरे घर में कोरोना वायरस का मरीज़ पड़ा हुआ था, अब वो सिचुएशन नहीं है। दूसरा, जो टेस्ट कैपेसिटी की वजह से सैम्पलिंग जो कम की जा रही है, उसकी वजह से भी केसेस कम सामने आ रहे हैं। जो एक पैनिक सा था, एक क्रिएट हुआ था, और एक खौफ की जो फ़िज़ा थी, उसमें लाजमी कमी आई है। और ये सूरत हाल सिर्फ पंजाब या लाहौर में नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में इस वजह से देखने में आ रही है। कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के मदिया जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने सिर्फ इस वजह से टेस्ट कैपेसिटी कम की है क्योंकि 80% लोग जिनको सिम्टम्स ही शो नहीं होते हैं और वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो सामने आ रही है, जो हमने फील्ड में सर्च किया, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मैक्सिमम लोगों में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। और वो जो उसका एंटीबॉडीज टेस्ट होता है, जैसे सेरोलॉजिकल टेस्ट किया भी कहा जाता है, वो टेस्ट जब किया जा रहा है तो मैक्सिमम लोगों का वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी उनमें एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, जो अब एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं और इसकी वजह से काफी आबादी जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से इम्यून हो गई है। लेकिन री इन्फेक्शन का खतरा डॉक्टर अताउर रहमान साहब के मुताबिक मौजूद है। बहुत शुक्रिया हसन हफीज हमारे साथ मौजूद है। और अभी हम यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स सरापा एहतजाज हैं। केबल ऑपरेटर्स ये शिकायत कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के कारिंदों का जहां से दिल चाहता है वहां खंभों से उनकी तारें काट देते हैं। हालांकि इन तारों में करंट नहीं होता और केबल टीवी सर्विस के लिए बिजली के खंभों का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है और ये गैर कानूनी भी नहीं है। कराची एक बड़ा शहर है, एक दिन में ज़ेर ज़मीन केबल्स नहीं बिछाई जा सकती। उनका मुतालबा है कि मेयर कराची वसीम अख्तर ज़ेर ज़मीन केबल्स के लिए कॉमन कॉरिडोर फराहम करें और केबल की तारों में करंट चूँकि नहीं होता। खालिद राई ने वफाक की वज़ीर असद उमर से दरख्वास्त की है कि के इलेक्ट्रिक मसाइल हल करें और के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल करें और केबल ऑपरेटर्स के मसाइल भी साथ साथ में हल करवाए जाएँ। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब, बल्कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन जनाब खालिद राई साहब। इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खालिद राई साहब, पहले तो बताइएगा ये क्यों के इलेक्ट्रिक हर बार बारिश के बाद केबल ऑपरेटर्स पे सारा बोझ डाल देती है कि जी अब केबल्स की वजह से लोगों को करंट लग रहा है, जबकि पूरे पाकिस्तान में केबल का नेटवर्क जो है वो बिजली के खंभों से ही जा रहा है, तो कराची में ये फिर एक्सक्लूसिव रवैया क्यों है? थैंक यू शबान। बस यही तो सोच से कहना पड़ता है कि जो पिछले साल जो मानसून की बरसातें हुई थी उसके बाद से लेकर कंटिन्यू जो है के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया कोशिश कर रही है कि अपनी कोताहियाँ और जो अपने नाअहली की जिम्मेदारियाँ केबल ऑपरेटर पर आयद की जाएँ और उसको बिहाब बनाकर वो गाय बगाए रोज़ मुज़ाकरात भी करते हैं, अगले दिन हमारी तारे भी काट देते हैं। हमें इनसे ये कहा कि अब पहले से मौजूद जब के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया आई थी कराची के अंदर कि इसी के साथ हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट के तहत मौजूद थे और हमने कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही के इलेक्ट्रिक के पोल इस्तेमाल कर रहे थे, मगर इनकी अपनी जो है टेक्निकल वजूहात या जो लिटिगेशन में सिटी गवर्नमेंट जो लोग गए हैं उसकी वजह से ही आगे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर पाए। मगर इसके बाद अचानक ही इन्होंने कहा कि जी हम अपने हमारे पोल से वायरें हटा दें। तो हमने कई बार इन्हें कहा कि कोई और जरिया नहीं है और हम पावर कंपनियां जो है बाकी जो पाकिस्तान भर की जो पावर कंपनीज हैं उनके पोल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनको हमसे कोई शिकायत नहीं है तो ये ऐसी की शिकायत आपको कहाँ से आ गई? आप अपनी कोताहियां और नाअहलियां हम पे ना थोपे। तो इसके बाद से लेकर के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी है, इनके जालिमाना इक़दाम हैं कि हमारे लाखों करोड़ों का नुकसान कर चुके हैं, जब चाहते हैं वायर्स काट देते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। हमने गवर्नर सिंध से भी गुजारिशात की, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई और बल्कि उन्होंने अहकामात भी जारी किए केबल ऑपरेटर, बल्कि उन्होंने मेरे साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने खुद कहा कि मैं भी अपने सोर्स से ये मालूम किया है कि इनके वायर्स में कोई करंट नहीं होते, तो उन्होंने उनको पाबंद भी किया कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को कि इनके वायर्स न काटे जाएं। कमिश्नर कराची ने दोनों फरीकन को बिठा कर कहा को जब तक फिर हमने एक कॉमन कॉरिडोर की डिमांड की वज़ीर आला सिंध से, उनका वो शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वो कॉमन कॉरिडोर फराहम भी किया और एनओसीज भी जारी की। और उसके बाद मेयर कराची से थोड़ा सा तनाज़ा हुआ क्योंकि आपको पता है कि ये पदकिरसा शहर है कराची जहाँ 8 से 10 सिविक एजेंसी। खालिद साहब ये कहेगा कल भी एहतजाज किया आप लोगों ने, परसों भी एहतजाज किया, के इलेक्ट वालों ने आपसे कोई राब्ता नहीं किया? देखिए जी, अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने गलत रंग दिया। अपने तर्जुमान के जरिए एक बयान जारी किया है मीडिया के लिए। उन्होंने सबसे पहले तो जो हमारी दिल आज़ारी की, हमारी इस इस्तिजाजी कॉल को ब्लैकमेलिंग का तासुर दिया कि हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने हमें कहा कि ये माफिया हैं, इस तरह के अल्फाज अदा किए और हमारे खिलाफ मनफी मुहिम शुरू की कि जी सार्फिन को नुकसान पहुँच रहा है। सार्फिन को नुकसान तो ये पहुँचा रहा है, अगर मेरे किसी भी इलाके की मेन सप्लाई को ये बंद कर देंगे तब भी तो सार्फिन का नुकसान है ना। अल्टीमेटली सफर सार्फिन को करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपकी तवज्जो से सार्फिन से माजरत करता हूँ क्योंकि जो हमने ये इक़दाम उठाए इंतहाई मजबूरी में उठाए। देखिए, और इसके बाद इन्होंने ही फिर ये भी अपने आज़म का इजहार किया कि हम ये अपनी तारों का सिलसिला काटने का जारी रखेंगे, हम इससे बात नहीं आएंगे और मतलब अपनी हरदर्मी का मुजाहरा वो आज तक किए हुए हैं। कल कमिश्नर कराची ने हमें अपने ऑफिस में मौजूद किया था, मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक इंतजामिया वहाँ भी नहीं आई और हमने तो उसे कहा कि हमें एक मुनासिब टाइम मिलना चाहिए। फिर मैंने कमिश्नर कराची से गुजारिश की कि आप अपनी सरबराही में हम दोनों फरीकीन को बिठाकर एक मुआहिदा दे पाएँ। हमारी सिर्फ डिमांड ये है कि के इलेक्ट्रिक ये हमें रिटर्न लिख कर दे कि आइंदा हमारे वायर्स नहीं काटेगी। इसके बाद कमिश्नर कराची के मातहत कोई जो भी एसओपीज तय होंगे, अगर कहीं इलेक्ट्रिक के लोगों को हमसे कोई प्रॉब्लम है जो कहते हैं कि हमारे कुछ लटके हुए हैं, हम इनको सही करने के लिए तैयार हैं। मगर जब तक कॉमन कॉरिडोर पे काम शुरू नहीं होता, हमने काम शुरू कर दिया है। डीएचए के एरियाज के अंदर आप देखें तो हमने 20-25 किलोमीटर
ہم نے فائبر کو زیر زمین کر دیا اپنے کیبل کو، مگر مزید ہمیں وقت درکار ہے، کیونکہ آپ کو جسے معلوم ہے کہ کراچی کا جو ایریا ہے 1200 کلومیٹر پر محیط ہے، ایک دن میں تو یہ مسئلہ ہونے سے رہا، اس کے لیے ہمیں 3 سے 4 سال کا وقفہ چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہی ہیں کہ گورنر سندھ ہو یا وفاقی حکومت ہو یا کمیشن کراچی ہو، یہ بیٹھ کر کوئی ہم سے ایسے معاہدے طے کروائیں تاکہ لانگ ٹرم کے لیے یہ جو ہے جو ہمارے آپس میں جو مسائل ہیں اس کا حل ہو سکے۔ لانگ ٹرم میں یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، گورنر سندھ کو اور میئر کراچی صاحب کو، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو مل بیٹھ کے الیکٹرک اور کیبل آپریٹرز کا یہ جو معاملہ یہ حل کروانا چاہیے، کیونکہ آج کل کیبل اور انٹرنیٹ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ بہت شکریہ جی، خالد عنائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خواتین حضرات، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا پہ۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد عنائی صاحب سے، اور ان سے ڈسکس کر رہے تھے کہ کراچی میں کے الیکٹرک کی جانب سے جو کیبلز کاٹی گئی ہیں، یہ معاملہ اب کس نہج پہ جائے گا۔ تو ہماری درخواست ہے تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے اس معاملے کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کریں۔ بچوں کی آن لائن کلاسز ہیں اور بڑا مشکل ہوا ان لوگوں کے لیے۔ بالکل جواد، آپ نے بات بالکل صحیح کی، لیکن وہی بات ہے کہ جو ٹائم ہے انہوں نے کہا کہ ڈیفینس اور کلفٹن کے ایریا میں بھی 25% انہوں نے جو کیبلز کی جو وائرز ہیں ان کی ارتھنگ کر دی گئی ہے، لیکن باقی یہ ایک لانگ پروسیس ہے۔ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے تو اس میں ان کو وقت درکار ہوگا۔ ابھی جو کچھ سکولز کی طرف سے اپنے پیرنٹس کو جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشنز آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 ستمبر کو جیسے ہی اسکول کھلیں گے تو 17 یا 18 ستمبر سے وہ ایگزامز بھی شروع کر دیں گے۔ یہ شفاعت ایگزیکٹلی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بچے ایگزامز کی تیاری کب کریں گے؟ ابھی اگر آپ نے سپٹمبر میں اسکول کھولنا ہے اور آن لائن میں آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہوگا کہ بچے کل پرسوں ہم نے اس ایشو پہ بھی بات کی ہے کہ بچے جو مسلسل بیٹھ کے جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ایک تو آئی سائٹ پہ فرق پڑتا ہے، پھر بڑا اٹینشن شفاعت ایک جگہ پہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ مشکل ہے جی۔ خیر جناب، اس گھنٹے میں مزید کچھ ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، مگر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جناب؟ ٹاپ سٹوریز۔ جب بھی ڈی آر ایس کی بات آتی ہے تو سعید اجمل کا وہ سپن یاد آ جاتا ہے جس پہ سچن ٹنڈولکر LBW ہوئے تھے، لیکن جب ڈی آر ایس لیا گیا تو اس میں بال باہر جا رہی تھی۔ خیر جناب، سب سے پہلے بات کریں گے پولیو کے حوالے سے۔ پولیو کی اس سال ملک میں کیمپین نہیں ہو سکی، اور چونکہ ویکسین بہت زیادہ مس ہو گئی ہے تو کیسز میں بھی ایک دم سے بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بالکل، جو اس لیے حکومت نے ملک میں انسداد پولیو مہم کے اثر نو کا اب آغاز کا فیصلہ کر دیا ہے، اور اس حوالے سے وفاق نے صوبوں سے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت NCOC پولیو مہم کے آغاز کی توثیق بھی کی جا چکی ہے، اور رواں برس ملک میں 2 قومی اور 3 ذیلی انسداد پولیو مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلی ذیلی انسداد پولیو مہم 17 اگست اور دوسری 14 ستمبر سے چلائی جائے گی، جبکہ پہلی قومی انسداد پولیو مہم 19 اکتوبر اور دوسری پولیو مہم 23 نومبر، تیسری 28 دسمبر سے چلائی جائے گی۔ مہم کے دوران 4 کروڑ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ لاہور کے علاقے راوی ٹاؤن سے ایک نیا پولیو کیس بھی رپورٹ ہوا ہے، اور انسداد پولیو پروگرام کا کہنا ہے کہ بچے کے دونوں ہاتھ اور پاؤں وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، اور متاثر بچے کی عمر 26 ماہ بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ 2 سال 2 ماہ۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیڈیاٹرکیشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر خالد شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کیونکہ اب اثر نو آغاز کا اس کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پینڈیمک بھی ہے، تو اس تمام صورتحال میں کیا کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ اپنانی پڑیں گی اس پولیو مہم کا آغاز کرنے میں اور ساتھ میں اس کو کامیاب بنانے میں؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ کہ پولیو کی مہم کو چلانا بہت ضروری ہے، نہ صرف پولیو کی مہم بلکہ جتنی حفاظتی ٹیکوں کی مہم ہماری پی پروگرام میں ہے، کیونکہ کافی وقفہ آ گیا ہے 4-5 مہینے کا۔ ہمارے یہاں پہلے ہی صحت کی جو سہولتیں تھیں بہت اچھی نہیں تھیں، لیکن حفاظتی ٹیکوں کا بڑا بہترین پروگرام موجود ہے جس سے ہم پورا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ پولیو کی مہم جو ہے کچھ مہینے سے تو تعطل کا شکار ہے، اور اب اس کو لازماً شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ اب 59 کیسز ہو چکے ہیں پولیو کے، اور اگر اس وقت ہم دل جمعی کے ساتھ پولیو کے خاتمے کی مہم کا آغاز نہیں کریں گے تو بڑی مشکلات کا سامنا ہو جائے گا۔ تو احتیاطی تدابیر وہی کرنی پڑیں گی جو کرونا سے ہم نے حفاظتی تدابیر کرنی ہے۔ یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کرونا کا جلد خاتمہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی آ جائے،
तो अब इसको इस तरीके से ये करना होगा कि ये जो हमारी हिफाजती इक़दामात हैं ये मुकम्मल होने चाहिए। जैसे हम घर से निकलते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, गैर ज़रूरी जगह मजमा नहीं लगाते हैं, तो ये तमाम हिफाजती इक़दामात करे जाएंगे। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, जो हिफाजती टीकों को प्रोग्राम EPI है वो कोशिश कर रही है, पोलियो प्रोग्राम कोशिश कर रहा है कि अब जो मुहिम चलेगी वो SOPs के साथ चलेगी। जो वर्कर्स हैं वो मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे, हाथ बार बार धोएंगे और कॉन्टैक्ट जो है बिला वजह का अवॉइड करेंगे। अब आवाम की ये जिम्मेदारी है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि जब उनके इलाके में पोलियो की मुहिम चलेगी, पोलियो की मुहिम कुछ दफ़ा मखसूस इलाकों में चलेगी जहाँ ज़्यादा तादाद पोलियो के केसेस की आ रही है, जहाँ इन्वायरमेंटल सैंपल या सीवरेज वाटर में पोलियो के जरासीम पाए जाते हैं, और कुछ मुहिम है जो पूरे पाकिस्तान में चलेंगी। तो जिस इलाके में मुहिम चलेगी उस इलाके के लोगों का फ़र्ज़ है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल तक है वो पोलियो के कतरों से महरूम ना रहे। और जितनी बार ये मुहिम चलेगी उतनी बार ये ताउन करें, क्योंकि कई दफ़ा ये मुहिम इस साल हमें भी चलानी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये आजकल एक नई बात शुरू हुई है, एक नई बहस शुरू हुई है कि जनाब जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है IPV जो है, जो इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती है, वो ज़्यादा बेहतर है इस ओरल पोलियो वैक्सीन से जो कि कतरों की सूरत में दी जाती है। और बहुत सारे वालिदैन अब ओरल पोलियो वैक्सीन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को नहीं पिलाते ये कतरे। ये क्या मामला है? मैं ज़रा इसमें वाज़े कर दूं कि ये दोनों वैक्सीन जो हैं आज से तकरीबन 50-60 साल पहले दरियाफ्त हो चुकी थी। सारी दुनिया ने जो पोलियो का ख़ात्मा किया है वो पोलियो की जो मुंह से कतरे, पोलियो के कतरे मुंह की वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन है, उससे ख़ात्मा किया है। जब एक दफ़ा पोलियो की सर्कुलेशन रुक जाएगी, जो एनवायरमेंटल सैंपल है, जो हमारा सीवरेज का वाटर है, इसमें पोलियो आ रहा है, इसका मतलब है कि पोलियो बच्चों की आंतों में है। जो हिफाजती कतरे पोलियो के हम पिलाते हैं उससे आंतों में जरासीम का थमाव हो जाता है, वहाँ पर आंतों को ये जरासीम को नहीं पनपने देता। तो पोलियो का फैलाव रोकने के लिए वाहिद हथियार जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है। जो IPV है वो इसके साथ है। बतदरीज जैसे जैसे पोलियो के केसेस कम होते जाएंगे हम IPV की तरफ बढ़ते जाएंगे, लेकिन इस वक्त लाजमन है कि हमारी जो मेन जो है हथियार है इस वक्त पोलियो के खात्मे का वो ओरल पोलियो वैक्सीन है। इसके साथ IPV की एक डोज लग रही है हर बच्चे को, ये भी ज़रूरी है। लेकिन ये बात मैं वालिदैन को वाज़े कर दूँ कि अगर IPV का इंजेक्शन आपके बच्चे को लगेगा, हो सकता है आपका बच्चा महफूज हो, लेकिन वो आगे ट्रांसफर कर सकता है पोलियो के जरासीम खुद मुतासिर हुए बगैर। तो हमारी ये कौमी जिम्मेदारी है कि हमें सिर्फ अपने बच्चे का बचाव नहीं करना है, हमें मुल्क के सारे बच्चों का बचाव करना है। तो पोलियो को जो कतरे हैं वो हर बच्चे को लाजमन पीने हैं, चाहे वो IP की वैक्सीन लग भी रही हो उसकी। IP की वैक्सीन 3.5 महीने के हमारी EPI मुहिम का एक लाजमी हिस्सा है। और इंशाल्लाह अगले साल 1.5 साल में जब हम पोलियो का खात्मा कर लेंगे और जब कोई केस नहीं आएगा तो हम ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएंगे IPV वैक्सीन पर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि इंसदाद पोलियो मुहिम में 2 कौमी और 3 ज़ेली इंसदाद पोलियो मुहिम जो हैं ये शामिल हैं, इनका टारगेट क्या होगा और इनके टारगेट को अचीव करने के लिए हिकमत अमली क्या है? ये देखिए जी, जो शुरू में जो ज़मीनी मुहिम चल रही हैं जिसको SNIDs कह रही हैं, ये टारगेटेड इलाकों में चल रही हैं जहाँ के सीवरेज वाटर में पोलियो के कतरे आए हैं। वो जो मुतालिका इलाके हैं वहाँ के तमाम बच्चों को जो मुतालिका डिस्ट्रिक्ट्स हैं या तालुकाज़ हैं वहाँ पिलाई जाएंगी। कौमी लेवल की मुहिम नहीं होंगी, जैसे अभी सिंध में 20 जुलाई से ये मुहिम शुरू हो रही है। इसके बाद सब्सिक्वेंटली महीने महीने मुहिम चलेंगी। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और गलबन दिसंबर में कौमी पैमाने पर मुहिम चलेंगी, जो हमेशा जिस तरह चलती हैं, जिसमें हम सबसे ताउन मांगते हैं। पीडियाट्रिक एसोसिएशन ताउन करती है, दीगर इदारे करते हैं, और इसमें हमारी मदद दूसरी एजेंसियां करती हैं जो हेल्थ से ताल्लुक़ है जिनका। तो हिकमत अमली यही होगी कि कोरोना से हिफाजती इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए ये मुहिम चलाई जाए, क्योंकि कोरोना एक ख़तरनाक मर्ज़ है, जान लेता है। तो पोलियो, TB, खुन्नाक, ये भी तो ख़तरनाक मर्ज़ हैं। हमें अपने बच्चों को तमाम चीज़ों से महफूज रखना है। पोलियो के कतरे भी पिलाने हैं, हिफाजती टीके भी लगाने हैं, और क्योंकि हिफाजत के लिए जितनी अब सारी दुनिया कोरोना के लिए वैक्सीन ढूंढ रही है, तो भाई जिस चीज़ की वैक्सीन मौजूद है उसका तो मुकम्मल इस्तेमाल करें। और खुदा के वास्ते तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि पोलियो के कतरे पिला के इस साल जितनी मुहिमें चल रही हैं पोलियो का खात्मा कर लें। जब हम पोलियो का खात्मा कर लेंगे हम दीगर बीमारियों की तरफ तवज्जो देने के काबिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह दीगर बीमारियों में भी कमी लाने की कोशिश इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरह से आपने अपने बच्चों को, चाहे आप IPV लगवा रहे हैं लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन OPV उनको ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि इस तरह से हम वो मंजिल कि जब पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो वो हम जल्द अज जल्द अचीव कर सकें। क्योंकि जो ओरल वैक्सीन है उससे आगे मुंतकिल होने का खतरा नहीं है, लेकिन IPV से समहाउ बच्चा तो महफूज रहेगा लेकिन आगे ट्रांसफ़र हो सकेगा। खुदारा जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप
اپنی نسلوں کو معذور ہونے سے بچائیں. یہ آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے بلکہ جو آپ اس کو بڑھنے سے بھی روکیں گے. اور سم ہاؤ شفاعت پاکستان کا شمار ابھی بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر یہ پولیو وائرس ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم مسلسل اس حوالے سے جو ہمارے یہاں سے پولیو ورکرز ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے باہر نکلتے ہیں اور ایک قومی فریضہ سر انجام دیتے ہیں. وہ ہمارے ہیروز ہیں یقیناً. تو خدا را ان کی بھی مدد کرے. وہ اپنے لیے نہیں آتے, وہ آپ کے بچوں کی صحت کے لیے آتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں لاہور میں 2 سال کے محمد علی کی موت کی وجہ پتہ نہ چل سکی. بچہ 1 ماہ سے اسپتال میں زیر علاج تھا. ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق بچے کی موت پھیپھڑوں اور اعصابی بیماری سے ہوئی. والد نے الزام لگایا ہے کہ ڈاکٹر پہلے کورونا کہتے رہے اور پھر پولیو کہا. بیٹے کو ساتھ میں بخار ہونے پر اسپتال لے کر گیا تھا. اس حوالے سے ہمارے نمائندے حسن حفیظ نے رپورٹ تیار کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جناب یہ معاملہ ہے کہ اب بچے کو بخار ہوا, بخار کے بعد وہ بچہ کس وجہ سے وہ فوت ہوا یہ ابھی تک پتہ چل نہیں پایا. امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جیسے جیسے حقائق سامنے آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بالکل شفاعت, اور یہاں پہ ایک بار پھر سے اپنے والدین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو اب جو پولیو مہم جو دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے اس میں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں, کیونکہ ابھی بھی پاکستان کا مشار ممالک میں ہم نے کبھی ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے تو پہلے خود کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. ایک ہمیں سرٹیفکیٹ ملتا ہے, وہ سرٹیفکیٹ جا کے دکھاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ نوجوانوں کے لیے اب اچھی خبر ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے منظوری کے بعد کامیاب جوان پروگرام کا دوسرا مرحلہ فوری شروع کیا جا رہا ہے اور اس ضمن میں 25 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں. یہ پروگرام ایسا ہے کہ جس کے تحت نوجوانوں کو قرض دیا جائے گا اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد بڑھا کر 2.5 کروڑ روپے کر دی گئی ہے. اسی طرح بغیر گارنٹی قرض کی حد 5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی گئی ہے. حکومتی ہدایات پر مارک اپ میں بھی اچھی خاصی کمی آ چکی ہے جو اب 6% کے بجائے صرف 3% ہوگا. کامیاب نوجوان پروگرام میں تمام اسلامی بینکس شامل ہوں گے اور قرض واپسی کے لیے 1 سال کا گریس پیریڈ بھی دیا جائے گا, جبکہ مختص کردہ رقم میں سے 25% قرض جو ہے وہ خواتین کو دی جائے گی. ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے اور دنیا بھر میں جہاں پہ بھی جو سٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو انیشیلی جو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ بینک فراہم کرتے ہیں تو بڑے بہتر طور پہ آگے چل سکتے ہیں اور بڑا اچھا مناسب مارک اپ بھی ہے. 3% کا حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے خصوصی جناب عثمان ڈار صاحب, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈار صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈار صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا دوسرے مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے کامیاب جوان پروگرام کا, بڑا زبردست انیشیٹو ہے انڈاؤٹڈلی, کیا مزید چیزیں انکلوڈ کی گئی ہیں اس میں؟ دیکھیں شفاعت, دوسرا مرحلہ شروع کرنے کی 2-3 بنیادی وجوہات تھیں. سب سے پہلے تو کرونا کی وجہ سے جس طرح کے کرائسس کا سامنا تھا ہماری انڈسٹری کو, اکانومی کو, اور بہت سارے نوجوان جو سٹارٹ اپس شروع کرنا چاہ رہے تھے اور بہت سارے کر چکے تھے, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مارک اپ کو بھی نیچے کیا. ہمارے لیے بڑا ضروری تھا چونکہ جو پہلا فیز تھا اس میں 1 سے 5 لاکھ تک 6% کا مارک اپ تھا اور 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک 8% کا مارک اپ تھا. تو پہلے تو ہم نے اس کو بیلنس کیا. اب سٹارٹ اپس کے لیے ہم نے 1 لاکھ سے 10 لاکھ کا پہلا ٹیئر کر دیا ہے جس کے لیے کسی قسم کی کوئی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے, کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کا مارک اپ ہم نے کر دیا 3%. تو وہ تمام نوجوان جو سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں, کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہوگا. 10 لاکھ روپے کی رقم سے بغیر کسی گارنٹی کے ایک زبردست قسم کا بزنس پروپوزل ہونا چاہیے, ورکیبل ہونا چاہیے, اور جو اس وقت مارکیٹ کی ضرورت ہے اس کے مطابق اگر وہ کاروبار شروع کرنے جائیں گے تو کسی بھی بینک میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. کامیاب جوان کے دوسرے فیز میں انہیں لون مل جائے گا. اسی طرح دوسرا ٹیئر ہے 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا جس میں ہم نے 4% مارک اپ رکھا ہے, اور اسی طرح تیسرا ٹیئر ایڈ کیا گیا ہے 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ کا. جو نوجوان پہلے سے بزنس کر رہے ہیں انہیں فائنینشیل کنسٹرینٹس کا سامنا ہے. ایکسیس ٹو فائنینس کا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے. وسائل کی کمی کی وجہ سے بہت سارے پاکستان کے ٹیلنٹڈ نوجوان زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے, تو یہ تیسرا ٹیئر ان نوجوانوں کے لیے ایڈ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے کاروبار کو انہینس کر سکیں, جاب کریشن میں کاروبار. بے روزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سارے جو نوجوان ہیں, کتنی زبردست اسکیم جو آئی ہے, کتنے نوجوان اس میں اکوموڈیٹ ہو سکیں گے, کتنی تعداد میں جو نوجوان سے فائدہ اٹھا سکیں گے اسکیم سے؟
देखिए 2 लाख इंटरप्राइजेज जो हैं 2 लाख के करीब हमारा टारगेट है। पहले हम नौजवानों को ये सॉफ्ट लोन देने में कामयाब हों। इससे पहले जो कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, मैं आपके प्रोग्राम से ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तान के नौजवानों को। 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हमें, लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में, आप कह सकते हैं तकरीबन 90% एप्लीकेशंस ऐसी थीं जो वर्केबल नहीं थी। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के नौजवान ये समझ रहे थे कि शायद हम ग्रांट्स देने जा रहे हैं, शायद ये पैसे हैं जो जिसके लिए उनके पास बिजनेस प्रपोजल नहीं था। तो मेरा ये खास पैगाम है तमाम नौजवानों को, सेकेंड फेज़ में, दूसरे मरहले में आप लोगों ने भरपूर तैयारी करके आना है और अपने बिजनेस प्रपोजल को बैंक के सामने जैसे आप लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोन लेने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है, मैं चाहूँगा जरा इसी को एलैबोरेट कर दें थोड़ा। डॉक्टर साहब इसी को एलैबोरेट कर दें थोड़ा, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि अपनी मुलाजमतों से ले ऑफ हो गए हैं, उनके पास टैलेंट है, वो अपना कारोबार कर सकते हैं, थोड़ा सा उन्हें फाइनेंस चाहिए। ज़रा ये भी एलैबोरेट कर दें कि किन बुनियादों पर उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। देखिए जो पहले फेज़ में बहुत बड़ी तादाद में जो क्रेडेंशियल्स थे, जो मालूमात थी, जो एज ब्रैकेट हमने लगाया था और नादरा इसे वेरीफाई कर रहा था, नादरा का फ़िल्टर मौजूद था, तो बहुत बड़ी तादाद में मैं कह सकता हूँ 2 लाख के करीब तो सिर्फ गलत बयानी की वजह से रिजेक्ट हो गए। उसके बाद दूसरी जो बड़ी तादाद थी, ऐसे नौजवान थे जिन्हें खुद हुनर नहीं आता था, उनके कोई बुज़ुर्ग, उनके बड़े लोन लेना चाहते थे। जब उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल की गई, उनसे क्वेश्चन आंसर्स किए गए, वो पीछे से बैकग्राउंड से उन्हें बताया जाता था जी कि आप ये बताएं, ये बताएं, तो उन्हें खुद एज सच बिज़नेस का कोई एक्सपोजर नहीं था। इस वजह से भी बहुत बड़ी तादाद में इनकी जो एप्लीकेशंस है वो रिजेक्ट कर दी गई। तीसरा, जैसे मैं कह रहा था, कोई बिज़नेस प्रपोजल नहीं था, ग्रांट समझ के अप्लाई किया गया, इस वजह से भी रिजेक्ट कर दिए गए। मैं उन तमाम तजर्बाकार स्किल्ड नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ, आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी है, आप लोग बिज़नेस प्रपोजल तैयार करें और अगर आप समझते हैं कि एक आप कामयाब कारोबार कर सकते हैं, आप एक कामयाब जवान बन सकते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सॉफ्ट लोन्स आपको मिलेंगे। दूसरी बहुत बड़ी जो डिमांड की जा रही थी शफात पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ से, वो इस्लामिक बैंकिंग की थी। इससे पहले सिर्फ 3 बैंक ऑपरेट कर रहे थे, अब हमने पाकिस्तान के तमाम कमर्शियल बैंक्स ऐड कर दिए हैं, इस्लामिक बैंक्स ऐड कर दिए हैं। जो लोग इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हैं नौजवान, वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला 2 लाख, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी कोशिश है जल्द से जल्द पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को हम ये 100 अरब रुपए जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रखे हैं, जिसमें से 25 अरब रुपए फीमेल्स के लिए हैं, यंग फीमेल्स के लिए, ख़वातीन के लिए हैं, कम से कम 25 अरब रुपए तक वो भी सॉफ्ट लोन ले सकती हैं। की बात की है तो हमने जैसे देखा है कि ख़वातीन भी आजकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस वगैरह कर रही हैं। जो आप लोगों ने जो 10% जब आप लोगों के पास ऐसी रिक्वेस्ट है, ऐसी एप्लीकेशन है जिनको आप लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं, जो वर्केबल बिजनेस प्लान हैं, उनमें ख़वातीन की तादाद कितनी है? देखिए लास्ट जो एप्लीकेशंस थी उसमें तकरीबन 2.25 लाख के करीब पाकिस्तान की ख़वातीन ने अप्लाई किया था। मैं सेफ साइड कह सकता हूँ कि जो पहला फ़ेज़ था उसमें से तकरीबन 40 से 50 हज़ार एप्लीकेंट सक्सेसफुल होंगे, और मैं जो कल स्टैटिस्टिक्स देख रहा था उसमें आप कह सकती हैं कि 4 से 5 हज़ार ख़वातीन भी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। देखिए ये अवाम का टैक्स का पैसा है। कामयाब जवान प्रोग्राम सियासी बुनियादों पे नहीं चलाया जा रहा, पिक एंड चूज़ नहीं किया जा रहा कि ये PTI का वोटर है इसलिए इसको लोन दे दिया जाए, या किसी दूसरी जमात का ये वोटर है, सपोर्टर है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। मैं पाकिस्तान के नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम को मेरिट पे चलाया जाएगा। पाकिस्तान का हर वो बेटा और बेटी, डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। मैं खुद पर्सनली इस प्रोजेक्ट को मैं बहुत पसंद करता हूँ और मेरे ख्याल से अब तक का ये बेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि इस गवर्नमेंट ने दिया है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हुनरमंद हैं, उनके पास बहुत अच्छा हुनर है, कोई अपना गैराज खोलना चाहता है, कोई अपनी शॉप बनाना चाहता है, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है। बिजनेस प्रपोजल बनाने के लिए उनको बड़ा पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। कोई लेथ मशीन चलाना चाहता है, किसी के पास मिलिंग मशीन मौजूद है, तो ऐसे वो कैसे अपना जो बिजनेस प्रपोजल है वो बैंक को कन्विंस कर सकेंगे कि जनाब हमारे पास ये हुनर है, क्योंकि ऑब्वियसली इट विल बी अ टेक्निकल डिटेल।
देखिए वो रेफरेंस भी दे सकते हैं। एक तो हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म वेट करके पोर्टल पे डालने जा रहे हैं, वो बैंक की ब्रांच में भी जा सकते हैं। अगर 1 से 2 रेफरेंसेस मौजूद हैं, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी का मौजूद है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मौजूद है, किसी ट्रेड एसोसिएशन का मौजूद है, वो भी रेफरेंस इनके काम आ सकता है। और वो नौजवान जो कामयाब जवान हुनरमंद पाकिस्तान जो 10 अरब रुपए की लागत से हमने प्रोग्राम शुरू किया है, उसकी जो सर्टिफिकेशन लेके जाएंगे वो भी इंशाल्लाह ताला कर्ज लेने में कामयाब होंगे, उन्हें भी प्रायोरिटाइज किया जाएगा। मैं यूथ स्किल डे के ऊपर पाकिस्तान के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, आज आप डिग्री लेके सिर्फ ना ही नौकरी हासिल कर सकते हैं, ना ही शायद अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। स्किल सेट की हमें ज़रूरत है। जर्मनी, जापान, चाइना, फिनलैंड आपके सामने है। बिल्कुल जर्मनी और जापान, शिफात आपको याद होगा कि दूसरी जंग अजीम के बाद शायद ही कोई पुल, शायद ही कोई बिल्डिंग बची होगी, लेकिन इन लोगों ने, जर्मनी और जापान ने इन्वेस्ट किया स्किल डेवलपमेंट पे, अपनी कौम पे, और आप देखें वही जर्मनी और जापान आज सुपर पावर्स हैं। तो मेरा पाकिस्तान के नौजवानों को आज पैगाम है, आप लोग स्किल डेवलपमेंट की तरफ आएँ। हुकूमत का ये जो प्रोग्राम है कामयाब जवान हुनरमंद पाकिस्तान, पहले फेज़ में हम 2 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हाई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा जिसकी दुनिया बात कर रही है, उसके हम स्किल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए में। और पहली दफ़ा मैं आपको और कौम को बताना चाहता हूँ 200 क्वालिफिकेशंस हम स्टैंडर्डाइज करने जा रहे हैं टेक्निकल एजुकेशंस की। मदरसे के नौजवानों को हम स्किल सेट देने जा रहे हैं। तकरीबन 100 के करीब मदरसों में हम टेक्निकल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं ताकि मदरसों के बच्चे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और टेक्निकल एजुकेशन। और ये बड़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है वोकेशनल ट्रेनिंग का, और सारी दुनिया में जो अवाम ने तरक्की की है वो अपने स्किल सेट की बुनियाद पे की है। और स्किल सेट वाले लोग ही वही कौमें, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, जो भी कौमें जो अभी बड़ी इकोनॉमीज बनने जा रही हैं, वो अपने स्किल सेट की बुनियाद पर बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे मौजूद रहने के लिए उस्मान डार साहब। और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अनकरीब बड़े ममालिक की जो बड़े स्किल सेट वाले ममालिक हैं उनकी दौड़ में शामिल होगा। बिल्कुल जी। और इसी के साथ ही, इसी होप के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आप लोग कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सर्कुलर रेलवे के हवाले से आवाम के लिए एक और खुशखबरी है, और वो ये कि शहरी इंतजामिया ने कराची में सर्कुलर रेलवे बहाल करने के लिए आजमाइशी तौर पर ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब का कहना है कि कराची सिटी से औरंगी तक का ट्रैक 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। ट्रैक ऑलरेडी मौजूद है, उसको साफ करने का काम की बात हो रही है और रेलवेज ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। ट्रैक की क्या सूरत हाल है और क्या ट्रैक इस काबिल है कि उस पर इतनी बड़ी ट्रेन चल सके? अंजुम वहाब हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें बता रहे हैं। कराची के शहरियों को फिर एक ख्वाब दिखाया गया है। सर्कुलर रेलवे 2 माह में शुरू करने की खुशखबरी सुनाई गई है, और इस सिलसिले में कमिश्नर कराची और डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची डिवीज़न ने एक इजलास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 2 माह में हम कराची सिटी से औरंगी टाउन तक का जो स्टेशन है वहाँ तक सर्कुलर रेलवे को 2 माह में आजमाइशी ट्रेनें चलाना शुरू कर दी जाएंगी। उनका ये कहना था कि 14 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से 8 किलोमीटर का ट्रैक साफ़ कर दिया गया है, जबकि 6 किलोमीटर का ट्रैक के ऊपर काम जारी है, उसको भी जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन सूरत हाल अगर देखी जाए तो औरंगी स्टेशन इस वक्त खंडर बना हुआ है, और इस खंडरात में नाजायज़ तजावज़ात भी हैं, पेट्रोल पंप भी बना हुआ है। पटरी की हालत अगर देखी जाए तो सारी कचरे के अंदर डूबी हुई है पटरी, कचरे के ढेर जमा है। तो ये खुशखबरी तो सुना दी गई है, और ये 14 किलोमीटर का ट्रैक कब शुरू किया जाएगा, कब इसको मुकम्मल किया जाएगा, कब सर्कुलर रेलवे इसके ऊपर चलाई जाएगी, आजमाइशी ट्रेनें कब इसके ऊपर चलना शुरू होंगी, और कराची के शहरियों को एक ट्रांसपोर्ट की आसान और सस्ती सवारी मुहैया हो सकेगी। ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी टीम नज़र नहीं आई है जो पटरी को या दीगर जो मलबा वगैरह रखा हुआ उसको साफ़ करने के लिए टीमें यहाँ पर भेजी गई और उन्होंने इस मलबे को साफ़ करने की कोशिश की गई हो। 2 माह मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं कि सर्कुलर रेलवे चलती है या नहीं चलती, आजमाइशी ट्रेन है, इसका इंतज़ार कराची के शहरी कर रहे हैं और अच्छी उम्मीद के साथ कर रहे हैं। कराची के शहरी तो बहुत ज़्यादा अब सर्कुलर रेलवे के हवाले से उन्होंने उम्मीदें भी वाबस्ता कर ली हैं। अब ये पॉसिबल भी होगा या नहीं, ये तो हम जानेंगे। रेलवे के डिविजनल सुपरिटेंडेंट अरशद इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा में वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये एक अच्छा फैसला है जो कि किया गया है, लेकिन क्या ये फैसला मुमकिन भी है? क्योंकि जो रेलवे ट्रैक पर तो बहुत ज़्यादा तजावज़ात भी हो गई हैं, तो ये मुमकिन कैसे हो पाएगा?
شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں RY کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم پاکستان ریلویز کا پرسپیکٹیو ان کے سامنے لے آئیں. دو باتیں ہیں, یہ اب خواب نہیں رہا بلکہ KCR حقیقت بن گئی ہے. 1 جولائی اسی سال سے ہم نے اس پروجیکٹ کو باقاعدہ طریقے سے سٹارٹ کر دیا ہے اور گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے. اس وقت بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو وزیر مینشن اور بلدیہ کے درمیان کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. یہ 2 فیکٹس ہیں جو میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ کے رپورٹ سے شاید یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا. جی جی. حکومت پاکستان نے اپنے PhD پروجیکٹ میں اس سال 1.8 بلین کا ایک PC1 اپروو کیا ہے, جس میں پاکستان ریلویز نے, میں نے جیسے عرض کیا کہ 1 تاریخ کو ہم نے اس پہ کام سٹارٹ کر دیا ہوا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ اورنگی تک 14 کلومیٹر کا علاقہ ہم آئندہ 2 سے 2.5 مہینے میں اس کی ٹریک لینگ کمپلیٹ کریں. اس وقت ہم نے تقریباً 6 کلومیٹر کا علاقہ پہ ٹریک ڈال دیا ہوا ہے فریش, اور ہم ایڈیشنل 8 کلومیٹر جو ہیں, یہ میں بتا رہا ہوں, میں ہماری جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اس پہ ایکٹیولی کام کریں, اور اس کو 2.5 مہینے میں انشاءاللہ ہم اورنگی تک پہنچ جائیں گے. یہ اس کے فیکٹس ہیں اس وقت کے. اچھا, اب سر یہ بتائیے گا کہ صرف ٹریک نہیں ہے, ٹریک کے ساتھ ساتھ اسٹیشنز کی بھی بڑی ضرورت ہے, اور ٹریک کے ارد گرد جو تجاوزات آ گئے ہیں, کچھ جگہوں پہ تو ٹریک بالکل غائب ہو چکا ہے, وہاں پہ کوڑے کا ڈھیر موجود ہے, ان کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ جی, آپ کے علم میں ہے کہ 2018-19 میں ایک بہت بڑا کمپین ریلوے نے اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے سٹارٹ کیا تھا, کہ جس کے ذریعے ہم نے جو رائٹ آف وے ہے سرکولر ریلوے کو چلانے کے لیے ہم نے وہ انکروچمنٹیں ہٹا دی تھیں. وہ اس کی وہی حالت ہے, اس کے بعد کوئی انکروچمنٹ نہیں بڑھی. جو آپ کو کچرے وچرے نظر آ رہے ہیں, چونکہ پروجیکٹ فلی امپلیمنٹ نہیں ہوا تو لوگ ظاہر ہے وہ باز نہیں آ رہے ہیں. شہری آبادی کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں, ان کو کچرا سرکاری زمین پہ نہیں پھینکنا چاہیے. دوسری بات یہ بتاؤں کہ جی ایک اور ہمارا ساتھ میں ایک اور پروجیکٹ ہے, یہ تو 1.8 بلین کا یہ ہے. دوسرا ہمارا پروجیکٹ 8.7 بلین کا ہے, جس میں اس موجودہ ٹریک کو ہم نے ڈیولائز کرنا ہے, اپ گریڈ کرنا ہے, اور اس کو ماڈرن جو میٹرو ہوتی ہے اس طرز پہ چلانا ہے. صحیح. اچھا, جہاں پہ اسٹیشنز کا رہا تو جی آپ پلیز کنٹینیو کیجیے. جی ہاں, جہاں پہ اسٹیشنز کی بات ہے تو 23 تاریخ کو جی ہمارے ٹینڈرز کھل رہے ہیں جی. انشاءاللہ اس کو پروسیس میں زیادہ سے زیادہ 15 دن لگ جائیں گے, اور وہ کانٹریکٹس ایوارڈ ہو جائیں گے. تو جیسے جیسے ہمارے ٹریکس بنیں گے, ساتھ میں ہمارے اسٹیشنز بننے ہیں سر, ٹوٹل کتنے اسٹیشنز بننے ہیں یہاں پہ؟ یہ ٹوٹل 8 بننے ہیں یہاں 8 اسٹیشن. صحیح. اچھا ارشد صاحب, یہ صرف کچرے کی بات نہیں ہے کہ ان ٹریکس پہ اب کچرا بہت زیادہ ہے, ان کچرے پہ تعمیرات بھی ہو چکی ہیں, تو اس کے لیے کیا کریں گے اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ٹاسک ہوگا؟ میڈم, جیسے میں نے عرض کیا, ہم جو کچھ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات پہ. ان کے احکامات پہ ہم نے انکروچمنٹس ہٹائیں, جہاں رائٹ آف وے, جہاں پہ KCR بننا ہے وہاں پہ اس وقت کوئی بھی انکروچمنٹ نہیں ہے. کچرا ایک فیکٹ آف لائف ہے سٹی کا. یہ تو KCR کو چھوڑیں, میرا کیماڑی لائن ہے, آپ مین لائن پہ جائیں, پورا بھرا ہوا ہے کچرے سے. وہ تو ویسٹ ڈسپوزل کے ایشوز ہیں سٹی کے, وہ حل کر دیں گے انشاءاللہ. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. انکروچمنٹس ایز سچ رائٹ آف وے پہ نہیں ہیں, جہاں ہیں ہم نے ہٹا دیے ہوئے ہیں. اور جو باقی ریلوے زمین پہ ہے تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور حکومت سندھ ہمارے ساتھ فلی کوآپریٹ کر رہی ہے انکروچمنٹ ہٹانے میں. اچھا, اب سر یہاں تو یہ ہوگی KCR کی بات, بڑی اچھی بات ہے کہ جو ٹریک ہے اس کو ڈبل لائن بھی کیا جائے گا, اس پہ ٹرین بھی چلائی جائے گی. کیا کیپیسٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ٹرینز چلائی جائیں گی, وہ جو آزمائشی طور پہ ہی صحیح, لیکن کیا کیپیسٹی رکھی جائے گی, کیا ہے فگر ذہن میں؟ دیکھیے جی, ہماری جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ 2.5-3 مہینوں میں ہم ایک ٹرائل بیسس پہ 14 کلومیٹر سمجھ لیں کہ سٹی سے لے کے اپ ٹو اورنگی ہم چلائیں. اس میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک ٹرین چلے گی. اوکے. اس کے بعد جب یہ اپ گریڈ ہوگا تو یہ پھر چلا جائے گا تقریباً 20 منٹ کے بعد دونوں ڈائریکشنز میں. اوکے. اور اس کا ایک دوسرا فیز بھی ہے اس پروجیکٹ کا, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور وہ شہر کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا. وہ ہے کہ BOT بیسس پہ آج کے دن بھی ہمارے کوئی فورن پارٹیز آئی ہوئی ہیں اور وہاں پہ سرویز ہو رہی ہیں. ہم BOT بیسس پہ کرنے جا رہے ہیں اس کو آفر, کہ
कोई जो पार्टी हो वो आए, वो अपने प्रपोजल्स दें और उसको एक ट्रांसपेरेंट फ्री तरीके से हम उसको एडवर्टाइज़ करके उनको दे दें। साथ में जो रेलवे करने जा रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो जो ज़मीनें जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो कचरा है, ये बता दीजिए, आवाम बड़ी खुश है और ये हो जाए तो कराची की आवाम का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो क्या डेट आप दे रहे हैं और क्या लगता है कि कब तक ये जो मंसूबा है, जो सर्कुलर रेलवे का जो आप लोगों ने सोचा वही कंप्लीट हो जाएगा और आवाम के लिए खुल जाएगा? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि पहले तो ये 2.5 महीने में है, फिर इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हम काम करेंगे। और मैं जो बताना चाह रहा था वो बात कट गई, वो ये है कि हम इसकी जो रियल एस्टेट है, जो ज़मीन है, उसकी डेवलपमेंट के लिए हम एक ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज एक रिप्यूटेड कंपनीज़ का कॉल कर रहे हैं। उसमें ये होगा कि वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट से जो कचरा है, इस पर आप समझ लें कि एक हाई क्लास किस्म के रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगी और वहाँ से जो पैसे आएंगे वो कम्प्लीमेंट करेंगे इस KCR को चलाने में और इसकी कंस्ट्रक्शन में। अच्छा सर, अब ये भी बता दीजिए कि जो BOT बेसिस की आपने बात की, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट, ये बेसिस पे आपको क्या लगता है कि जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं वो किस नौयत की आ सकती हैं और क्या हमारे पास मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि हम प्राइवेट ट्रेन्स को सर्कुलर रेलवे में इनकॉर्पोरेट कर सकें? कोई वर्किंग है इस हवाले से? देखिए जी, ये ऐसा है कि कराची जैसे जो बड़ा शहर है, मैं बताऊं जॉर्डन की आबादी से कम है जी, और इस शहर को तो कई मेट्रोस चाहिए। ये एक मेट्रो तो ये आसानी से इसकी कैपेसिटी है, इसकी कमर्शियल और इकोनॉमिक इसकी जो वर्थ है वो हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। हमने सिर्फ ट्राई नहीं किया, अब पहली बार करने जा रहे हैं, इसको हम BOT में ऑफ़र कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये कराची के लिए कोई इशू नहीं है, कराची इसको बड़ी आसानी से सस्टेन कर लेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। बड़ी आम बातें, एक तो 2.5 महीने में सर्कुलर रेलवे का ट्रैक जो है वो साफ हो जाएगा और इसके अलावा BOT बेसिस यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र बेसिस पे जो प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाएगा कि वो आएँ और कराची में प्राइवेट मेट्रो चलाएं। वैसे अगर प्राइवेट रेलवे चली तो बड़े उसकी स्टैंडर्ड मेरे ख्याल में सफाई, बोगियों की कंडीशन में बड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन शफात वही वाली बात कि अब लोग हमें देख रहे हैं और लोगों ने मेरी तरीके से लोगों ने भी सपने सजा लिए होंगे इस हवाले से, तो हमें एक डेट चाहिए थी कि अच्छा जी इस दिन से ना ये तमाम तो चीज़ें हो जाएंगी। खैर जी, आगे 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ वो भी ट्रेनें चलाना जानते हैं, वो भी आ जाएंगे वहाँ पे अपनी ट्रेनें लेके। खैर आगे बढ़े जनाब। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लाहौर में रेल मजदूरों ने इंजन शेड से रेलवे हेडक्वार्टर्स तक रैली निकाली है और वहां पर दिया है धरना। मुतालिबात मंजूर ना होने की सूरत में रेल मजदूर इत्तेहाद ने 5 अगस्त को रेल का पहिया जाम करने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं लाहौर की। और लाहौर में जनाब आटे की कीमतों में इजाफे के बाद जो नान भाई हैं उन्होंने, आप जैसे हमने बताया भी था कि उन्होंने रोटी की कीमत महंगी कर दी है, लेकिन ऐसे भी तंदूर मौजूद हैं जहां अब भी मुफ्त या सस्ती रोटी मिलती है। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलमास खान ने एक रिपोर्ट तैयार की, उनके पास चलते हैं। जी हाँ, इस महंगाई के दौर में जिस वक्त कोरोना ने हर घर की मईशत को तबाह कर रखा है, उस वक्त जमात इस्लामी ने एक बहुत ही अच्छा काम शुरू कर दिया है कि जिन घरों में अगर रोटी नहीं है तो उन घरों के लिए रोटी यहाँ से मुफ्त मिल रही है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तंदूर बना रखे हैं। हमारे साथ बहुत सरगर्म रुकन मौजूद हैं। सलमान साहब, बताइए कि ये आपको कैसे ख्याल आया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यहाँ पे तंदूर के जो पहले से चल रहे थे उनके साथ हमने ये बात की, हमने यहाँ पे गला भी रखा है कि जिसके अंदर ऐसे अफराद कि वो आएँ कि अपने लिए जहाँ पे वो 2 रोटियाँ 10 रोटियाँ लेने आते हैं तो वो पैसे भी अतिया करें। यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं, उनसे मैं पता करना चाहूँ, आप यहाँ रोटी के लिए आए हैं? हाँ जी, मैं इधर आज हमने शोरबे वाला सालन बनाया। बच्चे कह रहे थे कि तंदूर की रोटी अच्छी लगती है। का भी बहुत शुक्रिया जो फिर भी गरीब लोगों का सोचते हैं, एहसास करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि हर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है उन्हें सस्ता करें ताकि इन लोगों को यहाँ पे लाइनों में लग के रोटी ना लेनी पड़े। जी चले जी, अभी भी ऐसे नेक लोग मौजूद हैं जो कि अभी भी आवाम की फलाह के लिए काम कर रहे हैं कि नान भाइयों ने तो रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया लेकिन वो लोगों को मुफ्त रोटी दे रहे हैं। ये तो लाहौर की बात होगी। कुछ और नेक लोगों की भी बात करें मेरे ख्याल में। कुछ और नेक तो आपने इनको क्या कह दिया जनाब? नेक होते हैं, उसे नेक ही होनी चाहिए जनाब। दूध फरोशों की बात कर रहे हैं।
تو दूध आपने दूध फरोशी से नहीं, आपको पता ना उन्होंने प्राइसें कितनी बढ़ा दी है, मतलब 95 रुपए जब लीटर की प्राइस है तो 120 क्या 125 रुपए लीटर में भी शफात फरोख्त हो रही है। क्या बात हो गई है? खिदमत खल्क है, खिदमत खल्क है। उनको लगा दूध पीने से बीमारियां फैल रही हैं, उन्होंने दूध तो दुश्मन को महंगा बेचे ना ताकि दुश्मन की हड्डियां टूटे, हमारी क्यों हड्डियां कमजोर कर रहे हैं। कराची में दूध फरोशियों की जनाब मनमानियां जारी हैं और दूध की कीमत में जैसे आपको मालूम है 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है और शहर भर में अब ये बुनियादी ज़रूरत की हामिल शय 120 रुपए फी लीटर में फ़रोख्त हो रही है। बिल्कुल जी, और दूध फरोशों के इस फैसले पर अब गिरफ्तारियां, छापे और कार्रवाइयां भी देखने में आ रही हैं, लेकिन दूध फरोशों से कोई पुरानी कीमत बहाल नहीं करवा पाया। शहर में दूध के सरकारी नर्ख अभी भी 95 रुपए फी लीटर है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कमिश्नर कराची ने कीमतों को कंट्रोल करने में कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। कल जब हम शो कर रहे थे तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी जिसमें सादकाबाद में एक शख्स ने कुछ बच्चों के ऊपर तेज़ाब फेंका था। वो बच्चा उन्हें जिस शख्स ने तेज़ाब फेंका था वो उन्हें पढ़ाता था। अब खबर ये आई है कि जिस शख्स ने उन पर तेज़ाब फेंका है उन बच्चों पर, वो शख्स उनके घर पर उनको पढ़ाता था और 3 बच्चे और उनका मामू इस तेज़ाबगिरी से झुलस गए। बिल्कुल जी, ये हक टाउन में वाक़या पेश आया है जहाँ पर मुलजिम बुर्का पहनकर गली में आया, बच्चों पर तेज़ाब फेंका और बच्चों के मामू ने जब बच्चों को बचाने की कोशिश की तो बच्चों के मामू पर भी तेज़ाब फेंक दिया। ना सिर्फ ये कि तेज़ाब फेंका बल्कि उन पर चाकू से वार भी किया। जो बच्चों के वालिदैन हैं वो ये कहते हैं कि ये जो उस्ताद जो कि घर में बच्चों को पढ़ाने आता था, ये बच्चों को बदफेली पे मजबूर करता था, जिस पर बच्चों ने पढ़ने से इससे मना कर दिया और फिर तैश में आकर उस उस्ताद ने जो कि बच्चों को घर में पढ़ाने जाता था उसने ये तमाम तर कार्रवाई की। इस हवाले से वालिदैन का क्या कहना है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। पढ़ाता उस्ताद था, वो इनको हरासा करता था, वो फिर आज हमारे पीछे भी आया था। मैंने उसका पीछा किया, उसने मेरे ऊपर भी फेंका और उसने मेरे ऊपर खंजर का वार भी किया। मैंने उसको पकड़ लिया, नकाब उसका उतारा तो वो इनका उस्ताद। ऐसे उस्ताद को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि वो दोबारा हिम्मत ना कर सके। कुछ दिन पहले बच्चों को हरासा करने की कोशिश की है, उसके बाद बदफेली करने की कोशिश की है, वालों को बताया है। उसी रंजिश में जो है इसने आज तेज़ाब फेंका। DSP सादकाबाद हाफिज़ खिज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। खिज़र साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मामला है ये, अभी तक क्या तफसीलात सामने आई? अस्सलाम वालेकुम। अभी तक की जो तफसीलात हैं, ये उसामा शबीर है, इसकी उम्र है कोई 21-22 साल। अच्छा। ये खुद अभी स्टूडेंट है इकरा कॉलेज में, लेकिन ये बच्चों को पढ़ाता है। इसके वालिद भी स्कूल टीचर हैं और ये बच्चों को पढ़ाता है, छोटी क्लासों के बच्चों को। तो ये बच्चे भी इसके पास, ये हुसनैन और महारेब के हैं। महारेब तो साल पहले छोड़ गया था, हुसनैन ने भी इसके पास पढ़ना छोड़ा हुआ था। लेकिन चूंकि एक ही ये लोकेलिटी में रहते हैं, हक टाउन है यहाँ सादकाबाद में, तो ये बच्चे के पीछे लगा रहा, उसको मजबूर करता रहा इस तरह के गलत हरकत की वजह से। तो बच्चे ने इससे बुलाना छोड़ दिया। कल फिर इसने ये प्लान किया कि जी ये बच्चा जो है इसके ऊपर मैं तेज़ाब फेंकूं तो ये किसी और को ना बुलाए और मेरी तरफ मायल हो जाए। इसने फिर अपनी वालदा का बुर्का लिया है, उनका जूता भी लिया, उसने ये गेटअप औरतों वाला बना के ऊपर ये बच्चे इकट्ठे खड़े थे बदकिस्मती से चारों, इसने फेंका आगे हुसनैन और बहरेब, फिर 2 बच्चे फिर उसके साथ में आ गए। तो इससे पहले अहले मोहल्ला ने पकड़ा, फिर वहां से ही इसके कुछ रिश्तेदार आए, खवातीन, ये भाग के फिर अपनी खतून इसकी पुप्पो उसके घर में गया। फिर पीछे से हमारी 15 की जो नफरी है पहुंची, इसे पकड़ा। आज इसका रिमांड दे रहे हैं और इंशाल्लाह इसको करार वाक़ई। अच्छा खिज़र साहब, ये कहेगा कि क्या ये सिर्फ इन्हीं बच्चों को पढ़ाता था या बाकी भी बहुत महल्ले में ऐसे घर थे जिनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हो? क्योंकि अगर आपने तफ्तीश किया तो क्या पता कि वो बाकी बच्चों के साथ यही सलूक करता था। ये बच्चों के घरों में जाके नहीं पढ़ाता था, ये बच्चे इसके घर में आके पढ़ते थे। सही। इसके घर में, हाँ, 50 तक भी बच्चे पढ़ते रहे। इसका बड़ा भाई भी पढ़ाता रहा बच्चों को। ये लोगों के घरों में नहीं जाता था, लोग बच्चे इसके घर में आके पढ़ते थे। छोटी क्लासों के बच्चे, 6वीं 7वीं के 5वीं के इस तरह की क्लासों के। तो किसी और बच्चे ने, किसी और बच्चे के वालिदैन ने भी ऐसी शिकायत की आपसे? नहीं, अभी तक किसी ने और ने शिकायत नहीं की। सिर्फ ये हुसनैन नाम का बच्चा है जिसके ये पीछे लगा हुआ था। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ DSP सादकाबाद हाफिज़ खिज़र साहब मौजूद थे और वो बता रहे थे कि ये इसके घर में 6वीं 7वीं जमात के बच्चे पढ़ने आते थे, इनकी ट्यूशन पढ़ाता था उनको। और उस मामले में जब बच्चों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और इससे पढ़ने से इनकार किया तो उसको लगा कि शायद ये बात आगे ना फैल जाए, लिहाजा उसने इंतकाम लेने का सोचा और ये वाक़या किया।
अफसोसनाक वाक़या, लेकिन हैट्स ऑफ टू पुलिस के जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसको अभी लॉकअप में रखा हुआ। बिल्कुल शफात। तो दूसरा ये पेरेंट्स पे भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ज़रूर अपने बच्चों पे नज़र भी रखें, चाहे आपके घर में आके बच्चों को ट्यूशन टीचर पढ़ा रहे हों, जस्ट कीप एन आई ऑन देम। उसके अलावा बच्चे जहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इंश्योर करें कि वहाँ पे कैसे लोग हैं, बच्चों से पूछते रहें गुड टच और बैड टच के बारे में। जो बाद में स्टडी की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपका बच्चा कहीं ना कहीं हरास ना हो रहा हो। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 40 से ज़ायद छोटे बड़े डिपार्टमेंट्स में 1500 से ज़ायद क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स मुलाजमत करते हैं, लेकिन अब हर गुजरते साल के साथ डिपार्टमेंट की बंदिश से मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों खिलाड़ी और ऑफिशियल ऐसे हैं जो कि बेरोज़गार हो गए हैं। कुछ अर्सा कबल एक बैंक ने अपनी क्रिकेट टीम ख़त्म कर दी, जिसके बाद उसके साबिक खिलाड़ी और मौजूदा बैटिंग कोच यूनुस खान ने भी एहतजाज किया। इसी तरह जो यूनुस खान पर आपको सुनवाते हैं, यूनुस खान साहब ने कहा क्या था, आपको ज़रा वो सुनवाते हैं। ड्यूटी बंद हुई और मैं खुद उसका कैप्टन था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जाके उनको मोटिवेट कर सकूं और सरवंदर परवेज़ के पास में गया इंग्लैंड में, लेकिन वो अपना एक फैसला कर चुके थे और अब इस तरह आगे खेल का हो गया। तो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए जो भी किया जाए उसका बैकअप प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो हो वो अगर आपको कुछ भी करना है तो उसका बैकअप प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब यूनुस खान साहब ने बड़े शदीद एहतजाज का इजहार किया। और मदिया, अगर देखा जाए तो मुल्क में जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी और जितने डिपार्टमेंट्स ने क्रिकेटर्स को सैलरीज पे रखा हुआ था, उनकी जॉब चल रही थी, इससे तकरीबन अगर सालाना हिसाब से देखा जाए तो 80 करोड़ रुपया सिर्फ डिपार्टमेंट्स इन्वेस्ट कर रहे थे क्रिकेट पे और क्रिकेट ऑन था। लेकिन अब चूंकि ये पैसा क्रिकेट से बाहर निकाल लिया गया है तो जाहिर है वो सारे लोग बेरोजगार हैं और उनके हालात बड़े ख़राब हैं। बिल्कुल जी, इसी वाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद। तनवीर, आपको हम बाखबर सवेरा में खुश आमदीद कहेंगे। तनवीर ये कहेगा कि एक एक करके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं, बेरोजगार खिलाड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। आप इस सूरत हाल को किस तरीके से देख रहे हैं? क्रिकेट तो एक ऐसा खेल है जो कि पाकिस्तान की गली गली में खेला जाता है। देखिए जी, सबसे पहली बात ये, मेरा खुद डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है और मैंने बहुत अरसा डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेली। मुझे पता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी जॉब्स परमानेंट होती है। अगर किसी की जॉब्स परमानेंट नहीं भी होती, कुछ डिपार्टमेंट परमानेंट जॉब्स नहीं देते, लेकिन वो बहुत अरसा डिपार्टमेंट में रहते हैं, उनको सैलरीज मिलती रहती हैं, वो अपना घर चलाते हैं। उसमें आप देख लें कि 35 साल के, 36 साल के, 38 साल के, 40 साल के लोग भी होते हैं जो मैनेजमेंट साइड में होते हैं, कोचिंग साइड पे होते हैं, उन सब का घर चल रहा होता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं समझता था कि ये गवर्नमेंट आएगी, इस गवर्नमेंट के हिसाब से हमें स्पेशली एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ क्रिकेटर हमें बहुत कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन इसी गवर्नमेंट में आके क्रिकेटर्स की जो चीज़ें थी, फैसिलिटीज़ थी, वो ख़त्म कर दी गई, डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दिए गए। मुझे तो अब ऐसे डर लग रहा है कि क्रिकेटर की जगह लोग डाकू ना बन जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आपके पास किसी क्रिकेटर के पास उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर वो कत्ल करेगा या कुछ करेगा, फिर हम लोग बिल्कुल आपने सही सूरत हाल का नक्शा खींचा है। मैं चाहूँगा कि कल जो सुई सदन के सामने जो बेरोजगार खिलाड़ी हैं उन्होंने जो मुजाहरा किया, हम उसके विजुअल्स भी आपके सामने दिखाते चलें कि किस तरह से वो खिलाड़ी जो कि डिपार्टमेंट में खेल रहे थे अब वो बेरोजगार हो चुके हैं और उन्होंने सुई सदन में आगे मुजाहरा किया है। तनवीर भाई, वापस आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब डिपार्टमेंट्स चूंकि बंद हो गए हैं तो कोई मुतबादिल नहीं दिया गया, कोई एडजस्ट नहीं किया गया इन खिलाड़ियों को, और एक विजन दिया है कि जी काउंटी क्रिकेट होगी, वो कैसे होगा? देखिए, ये तो इंग्लैंड तो है नहीं, ये तो ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं, या कोई ऐसी कंट्री तो है नहीं कि अगर उनकी नौकरी ख़त्म हो जाए या कुछ उनकी ऐसी चीज़ वो ख़त्म कर दें तो उसके मुतबादल में कुछ दे दें। यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ गरीबों के लिए वो परेशानी है, अमीरों के लिए कुछ भी नहीं है। बात तो ये है ना कि भाई ये मैं तो सिंपल सीधी बात करता हूँ भाई, ये गवर्नमेंट आई ही इसीलिए थी कि हम गरीबों की हेल्प करेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? कहीं पे भी किसी गरीब को कोई सुकून नहीं मिल रहा, सारे परेशान हैं। हम खुद क्रिकेटर हैं, हम खुद सपोर्ट करते थे, लेकिन मैं तो आज ये सोच के बैठा हूं कि मुझे मौजूद डिपार्टमेंट ने जो क्रिकेट बंद कर दिया उसकी वजह से बहुत सारे जो क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं वो बेरोजगार हो गए। और जैसे कह रहे थे कि आगे जो हालात हैं, जो गुर्बत बढ़ती जा रही, खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि वो जो क्रिकेटर थे वो आगे ना जाके डाके ना मारने लग जाए, कत्लो गारत में ना लग जाए। वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।